পতাকা দङ अब रुमखा आबो जों मण्डल प्रेसिडेन्ट जनजाति मोर्चानि साधारण सम्पादक धर्य महन त्रिपुरा आरो जत कार्यकर्ता मिलियै बनो सिनि पताका गसाय रोजाक इनके भारतीय जनता पार्टी नि उद्योग बाय सिनि एलाकाओ जे डेभलपमेन्टनि सामुं सुलि दंगो अ सामुंनो हामजागोसे बफायजाक आरो खताल माने विभिन्न बरफ फायै दङ जुदा जुदा जायगायाव जेमन गत सप्ताह जों खायसा सांगठनिक प्रग्राम खायजाक राजदर पन्चायतनि पूर्णकुमार रजापाराव ओ जायगायावबो बदिन सर्वमोट 28 फेमिलिनि 76 बुथार जयेन खायजाक विभिन्न दल हयते पायै इनके आरो गोबांमा जुदा जुदा जायगायाव जोंनि भारतीय जनता पार्टीनि नेतृत्वे जे सामुं सोलि दङ अ सामुंनो हामजागै जुदा जुदा जायगायाव सामुनु कन्स्टिट्युएन्सिनि आन्डारे विभिन्न जायगायाव विभिन्न दिने जयेन खायै दङ अब कोनो नतुन क गैया किन्तु কিছু কিছু বরক এই যে ডেভেলপমেন্টনি যে সামুংনি যে ব্যাপার অ ব্যাপার ন অপপ্রচার খায়ই সুংন একটা ষড়যন্ত্র খানানি একটা ব্যবস্থা খায়ই দङ आं যতন কুনাই যে নরক সতর্ক তংদি এই যে বরক যে সমস্ত বরক ষড়যন্ত্র খায়ই দङ বরকনি ডেভেলপমেন্টনি কোনো দরকার করে বরকনি দরকার উনকা ব্যক্তিগতনি মানে একটা স্বার্থ ব্যক্তিগত স্বার্থ উনকা বরক নিজের লাভনি বাগৈ অর্থাৎ ব্যক্তিগত স্বার্থনি বাগৈ যে কোনো বরক ন কিন্তু একটা বিপদনি পরিস্থিতিও রনানি কোনো বরক কোনো আফসোস খায়া বরক অবনি বাগৈ आं কইনাই সতর্ক তংদি যে সমস্ত নেতা নাম রুয়ই নেতা বুমুং রুয়ই অর্থাৎ নেতানি কোনো কোয়ালিটি করই কিন্তু নিজে ন নেতাহীনই পাড়াও গুড়িয়ে দङ বরকনি হইতে সতর্ক তংদি সতর্ক তংয়াকে কিন্তু সিনি এলাকাও ক্ষতি উংনাই কারণ ক্ষতি মানে তামো ক্ষতি মানে উনকা ডেভেলপমেন্ট উংয়াকে সিনি ক্ষতি হবো অবনি বাগৈ এলাকানি বরকনো आं সতর্ক তংনানি কানে फाइनाय सालग बड नों बे गोरोंजागै दं हते नंनि भारत जनतानि ओ फाइनायनि बागै फाइनाय सालग बड नों बेते गोरों हरि दं हाय तो विभिन्न जगह ताबुक अलरेडी सेटिंग दङ जुदा जुदा जगह जे सपोज अमुक बुथ रेडी दङ जयेन खायनानि CPIM बा अन्यान्य दल हयते सिनि भारतीय जनता पार्टीओ जयनिं खायनानि रेडी दङ किन्तु विभिन्न व्यस्ततार जे सामुं सिनि व्यस्ततानि बागै शेड्यूलनि बागै जों ताबुकबो पुरा खायमांया किन्तु चेष्टा खायनाय जे जगह रेडी उंगै दङ ताबुक जयेन खायनानि बरकनो दादी अर्थात माने द्रुत केमने माने बाहाय जों जयेन खायमांगौ अबचेष्टा खायनाय रेडी दङ